TDDC habango Tipramuta kaplay amana yagulo kereng amsayo hati haba lama akro sabsutra khaito manuja gaitongkha dofa hada hamgani samungo kami hamgani bage apo kaisa katal yapri abo haikuno tini silasore adi blog ni Bharat Bangla ha are gana gini ni boga chotol 86 place ni haba nok sabsutra khlai logo hamgani shep sabno dakti no nane bage yapre seleka Tipramuta ni adongro Rodi kamera kani selai Irenok tama uddesno tiyai samung khai mani संतनी Tipramuta पार्टी तरफ থেকে जों পঞ্চায়েত যখন जों পঞ্চায়েত পরিচালনা खालामनाय जों सिनि পঞ্চায়েत नेबो जों परिष्कार परिच्छन्नता खालामनायनि बागै प्लास जों बाजार सेटनेबो जों परिष्कार परिच्छन्नता खालामनायनि बागै जत सिनि तामनाय रोग सुगनि काटियानि बागै जों परिष्कार परिच्छन्नता खालामनायनि बागै जों इरो काम खालामो Norok iro koita parani tiyai nok samung khai mani bogol kaisa sini Bagasador एसे village daria total 11टा para tongo जों 11टा para मिलियै जों 100 जना जों मानलायै जों इरो social work खालामो abo kono sarkari ni naki rega trop nati boboti bisa samung abo kono सरकारी या kono regaya जों तिनि sakbaitham sini Tipramuta ni health ba health खालामनायनि बागै जों परिष्कार परिच्छन्नता खालामनायनि बागै जों इरो Tipramuta पार्टी तरफ থেকে जों इरो social work खालामो nong iro kono jini video san naki panchayat secretary naki jini block ni je kono uddesho mane order roi de khlai naki nijo sakni musungtei जों social sar khlai जों kono video sar ba sini पञ्चायत secretary bini kono uddesho ni bai जों इरो social work खालामया जों sini Tipramuta uddesho ni bagai sini subasu ba sini salaimani bisingtai जों एकटा social work खालामनाय जों इरो supplement bisingtai खालामजाय दं abo bo panchayat amo Bagasador ADC village panchayat bazaro nok samung khai mani abot bo samung bo uddesho tei khai जों दिनै Tipramuta पार्टी तरफ থেকে social work उद्देश्य नतयै जों सामलायदों abo tama bazar ni mung
mon Bogasdal EDC village ni একটা নিউ গুঞ্জলিমা বাজার এরকম বাজার তিনি বছর মিলি নাই তিনি বাজার সকাল 6টা থেকে 12টা পর্যন্ত বাজার মিলি নাই 12টা নি তেল আর যত জানি জান ন থাকনাय ঠিক আছে হামবাই থ্যাংক ইউ जों दिनै दिनै तिब्रा मोसानि अङै जोंनि बगाग्रानि आइडियोलजिनि अङै जों दिनै जोंनि बगास्तान एडिसि भिलेज पन्चायत जों दिनै ससियेल वार्क कायसा जों जत जोंनि मुदिने तियै अखार जोंनि जे बगाग्रानि तांग्रा रंनो तियै जों दिनै ससियेल वार्क खालायो ब जागा आबहा बगाजदल एडिसि भिलेज नि गुन्जनियापारा